जय जय जगन्नाथ नमस्कार संध्या खबर रे ओम न्यूज आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसतु किसी गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकड़ा पूर्वर कौन रही लघुचाप स्थिति आज बर्तमान ओडिशा कौन रही यार लघुचाप जनित वर्षा आज दिन तमाम एवं संध्या बेले किसी दृश्य आम देखुलु आपण मानक लगान वर्षा फल सारा ओडिशा रे लगी रही तुहाकु तुहा वर्षा सहित वर्तमान बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा जारी रोथुवार देखा मिलूँ। आसतु ना कौन रही ओडिशार स्टाटस एवं ओडिशा रे कौन रही लघुचाप वर्षार प्रभाव पूरा वीडियो पर टिके नजर पकई नवा। हाँ दर्शक बंधु 24 घंटा भीषण वर्षा 5 जाए बेहाल हेबो राज्य रेड वार्निंग यही सब जिला एवं पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ और संबलपुर प्रबल अति प्रबल वर्षा होई पारे। पश्चिम ओडिशा रे अन्य स्थान रे भी अधिक वर्षा होई पारे बोली आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केंद्र। किछि स्थान रे 200 मिलीलीटर अधिक वर्षी पारे बोली पाणीपाग विभाग तरफ सूचना मध्य जारी करा जायछि। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होउतबा लघुचाप उपकूल ओडिशा रे अतिक्रम करिवो। आसंता 24 घंटा रे अधिक घनीभूत हेबा परवर्ती 24 घंटा रे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे ओडिशा मध्य देई गति करिवार संभावना अछि। किंतु यही पूर्वानुमान अनुजाई करा जायछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र कहवा अनुजाई लघुचाप प्रभाव रे आसंता 7 रु 6 तारिख पर्यंत राज्य रे वर्षा पाई रेड वार्निंग जारी मध्य करा जायछि। आज प्रबल अति प्रबल वर्षा पाई 3 जिला को ऑरेंज वार्निंग और प्रबल वर्षा पाई वर्तमान 6टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र। वर्तमान सबु जिले में अल्प बहुत वर्षा होउछि पवन बहुछि एवं घड़घड़ी सद्य मध्य होउछि। गत 24 घंटा मध्य हाराहारी 15 मिलीमीटर वर्षा होउछि। केन्दुझर जिले में वर्तमान हाटीडी ब्लॉक रे सर्वाधिक 225 मिलीलीटर वर्षा होउछि। विभिन्न नदी में जलर पतन बढ़िबार लागिछि किंतु विपद संकेत टपिलाणी। हीराकुद जलभंडार प्राय 1,20,000 न्यूसन जल प्रवाहित होउछि। निष्कासन पाई प्राय 36,600 क्यूलेसन जल आगामी परिस्थिति रे मुकाबिला लगी हीराकुद रे जल संरक्षण रखी करा जाउछि। महानदी ब्राह्मणी बैतरणी बुढ़ाबलंग विपद संकेत थिला बेले वर्तमान पाणीपाग विशेषज्ञ कहवा अनुजाई लगातार भाव में वर्षा होगापाई जो रही कौटी बन्या परिस्थिति सृष्टि होउछि तो केउठी समुद्र अशांत रोची। वर्षा जोगु मालकानगिरी प्रभावित होउछि। अधिक वर्षा जोगु जिले में 2टी ब्रिज उपरे पानी प्रभावित होउछि जा फल गमनागमन बाधाप्राप्त होउछि। मुतयन होइथिबारिछि पुलिस एवं नियोजित होई ओपर नजर रखिछि। अटक यात्री को वर्तमान सुखिला खाद्य किंतु खाद्य प्रदान करा जाउछि। बालेश्वर में मध्य अधिक वर्षा जोगु जनजीवन प्रभावित होउछि। शहर विभिन्न स्थान रे जल प्रवेश करुछि। जिला प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी नियोजित करिसंति एवं निष्कासन पई व्यवस्था होउछि। अग्निशम एनडीआरएफ टीम ओड्राफ यही सबू जो रही बर्तमान जो भली रही किपरि मुकाबला करिवो सेथिपाई प्रस्तुत अछि। वर्तमान जो लघुचाप जनित वर्षा आमे कहि परिबा राजस्व विपर्यय परिचालन मंत्री सुरेश पुजारी कहते लघुचाप पश्चिम उत्तर दिगरे गति करुच्ची फल राज्यर समस्त जिले में 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबो। घड़घड़ी और वज्रपात सह वृष्टिपात हेबो एवं पूर्वानुमान अनुजाई सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर देवमाल जिले में बिजुली सहित वर्षा मध्य जोर रहिबो। राज्य में विभिन्न स्थान में वर्तमान वर्षा मध्य जारी रही। मालकानगिरी मयूरभंज नयागड़ा बौद्ध सोनपुर बलांगीर प्रबल वर्षा बोली हेबो बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। सेतु दर्शक बंधु आम कही रखुचु बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर गंजाम गजपति रायगड़ा कंधमाल कलाहांडी नुआपड़ा घड़घड़ी सहित वर्षा आबारमयी बर्तमान सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र। सोमवार जो भली आमे आपण मानकु कही रखुचु जो भली आज बुधवार सकाळ
ପାଞ୍ଚଟା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏହା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଲଘୁଚାପ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କିନ୍ତୁ ବାଦରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛୁ। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହୁଛି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସହିତ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଶେଷ କରି ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବର୍ଷିବ। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ବାରି ହେଉଛି। କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସବୁଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାବରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଦେବଗଡ଼। ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 4ଟି ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର କ'ଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ତା ଏବଞ୍ଚତ ହୋଇଛି ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏବଂ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର ରହିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୋରାପୁଟର ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଭଳି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଲଘୁଚାପ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ